kira dun. Agak kira no. Lo ini nolok mana farm shop gaya tuh jadi nolok kibata futibo kan ya? Aja baru air pe nono mau doni bat isu nono tatkap gala. Mulusin monol kata ngol komai. Dus no kami nok kom tangan ya? Mau kami nama mau tolen darah ke sartopian mote onusana. Pengom private onusana tinggal guna. Se dolo kami nok kan? Santipur jengrai. Santipur jengrai. Acha nok se boiler sem ona ma kei basor koi ru bon ba kei mang kiru bon. Moko boiler sem ona ma mane Agosto rok next guna Agosto rok bona. Rok Agosto rok 6 tarik rok lang gel sab mane parbo mane sari ta 5টা বেচ মান হইছে আৰু সব একটা বেচ তো লাইটা 45 দিন আচ্ছা দুদিন দিনাম কম আপলাই তা অকাতে দুদিন দিনাম 40 দিন 41 দিন তেতাম বিকো হয় এরকম গরম দিন সাহায্য কো লাগিয়া রাখো টাইম দে মানে পাবল আংকির সাপালাম বক্স ওয়েট ইমান হৈ গে ফিল্টার কিন্তু ওয়েট ন হৈ গে মানে এমপিল পুলকে মানে তার অলপ টাইম তো লাগিয়া কংল কসে 50 দিন গিকা এবং অকাতে কো তারতে 8 ডেজ দক কম দব না তারতে 8 ডেজ দক কম না 50 দিন তো মানে পিতা পিতা না কমিয়ম মানে ওয়েট কমিয়ম বা অকাইকলে দে বেফাইকন মানে রাসুদা মানে 3 কেজি হব লাগে না বলু দে আচ্ছা 45 দিন বা প্রায় কে কেজি কিটা 45 দিন তো 3.5 কেজি কিটা 3 কেজি 5 গ্রাম কিটা এই সিস্টেম তো হয় মানে লগো অরব লো অদি গ্রুপ lang ado ngolu অরব 1800 এরকম lang ado 1800 1800 do nolo 45 din mure mure koru pe 45 din mure mure ajok nolo sa business 45 din do ede 700 800 dem ona pa nolo ka muldon capital le matik lagi pora ngolo ke muldon pa capital মানে ngolo 1 লাখ জমা তা রকে 1 লাখ লক্ষ 2 লাখ 30 মান খরচা হয় 1000 মন আপনা রকম 1 লাখ জমা তা রকে 1 লাখ 30 টাকা মানে দোকানিয়া মানে ম্যানেজমেন্ট গ্রাব না হয় মুলডন আর ক্যাপাসিটি কামাল মানে এটো সিস্টেম না ঠিক আছে ভাই পদ্ধতি ভালো হইছে তো টানি আপু তোর পিরুং আই বিজনেস টেকনিক দেম তা মানে নলো কিছু নাম অভিজ্ঞতা কানে মোর না ঠিক আছে দোকানি নল বিশ্বাস রাখি এনেকুৱা লেনদেন কৰি আছে তো নলো লাগ করব দ বেনিফিট তেম নলো অধিক পারুন প্রফিট দেম হলো সম্পিটা টোটাল বেনিফিট দেম লতকা টোটাল বেনিফিট 40000 50000 অরম পয়সা রাখো 45 বা 50000 পিস মানে অকাই দগরে 800 900 ফিস দক 40 45,000 কোন রকে প্রফিট দাই তো আইরু পাই না গেরে মিয়ামুল নলো ইদো তানিয়ে কেজন কো আগে সো লাগিল দুদাং না লোকস পাল দুইজন কো তানি আগে লাগি দুইজন কো লাগি ম্যাক্সিমাম দুইজন কো লাগি দাই তো দিনে রাতে নলো সো বিজিলা দুপারা গোনা দিনে রাতে বিজি দুপারা মানে অরকতি বিজি আর না কামাং কিন্তু মানে টাইম মানে আজো আওরা খাইজত আগেরে কামাং এনে যদি মানে তাত 2 ঘন্টা মান বিজি কৰিব লাগে 3 ঘন্টা মান আবার পিটার খাইজ 7 ঘন্টা মান বিজি হ'ব লাগে আর পুনা মা ন আজন পার্টনার দে বে দরমা সিস্টেম পে দুনে নাই অনগানে পার্টনারশিপ আৰু ঠিক আছে বাৰু দুজনে ক্যাপিটাল দিলাইছো এই nyamelo be nok partner nok ajon de na nyamelo 40 to 45,000 de airu baida do konolu so medicine akudek apudem dana thalang apudem badi kini nolu ka 45,000 de 45 din durang nai mai paida mo bode bhal lagise je ngoluk misi tani esin champe ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মিং কৰিছম ইলা চেম্পে ngoluk নিবনুৱা সমস্যা কিছুমান হামাচা হৈছে তাকানে মই বহুত ভাল পাইছো তাকে নেমপিলা না নলুক ফাৰ্ম সব গয়াৰো নে যে নলুম তাছুকা পাম না কাপা কইলা কাপা নল চেম্পে আগবাড়ি দিন না আগৰ পাম মানে ngolu অকাইদা ইতিলুম কিটো অলপ ngolkom মানে চেষ্টাৰে আৰু ngolu নিজে মানে আমি কল প্ৰেক্টিকেলি মা চেষ্টাৰে ngolkom কৰ্মটো কৰি আছো অভিজ্ঞতা মানে তাৰ পৰা মানে দোকানী পৰা লৈ আছো দিন পৰামৰ্শ দি আছে এনে প্ৰেক্টিকেল ওপৰতে মানে ডিপেন্ড কৰি পিনে বস্তু দিম পাম পিলা মানে আইডা ইতেল দুলাক মানে আইডিয়া আতে ৰাখব না আইডিয়া আতে ৰাখলো ফাৰ্স্ট টাইম মত ৰখলি কমা অভিজ্ঞতা কিমান লাজং মানে আগিছিনে ভয় লাগিছিল পছকাম দাগাই বস্তু কাপে প্ৰডাকশন ইলাই নে ইলা মাইনে না ৰকসপাং মানে এনে মানে হৈ গল মা কমিটি হৈ গল মানে না এটো মই বহুত ভাল পাইছো নলস পাইতে সাকসেসফুল হৈছে তো আচ্ছা নলুক
Security na majoko komti pa barira kamna na luto na security nam Group to mane? বস্তু মানে অকাই আজক আদাল কৰিব লাগে কিন্তু তেতিয়া মানে পৰাচনটো লমনা ইৰাক মানে 40 দিন 140 দিন দি থাকে Security do বিশেষকৈ সে উকুম অকাই কৰি যাম না ব্ৰইলাৰ তুমকো উকুম তুম কাপ মপনা পিটান security নাম পাঁচton মানে বাহিৰ দ মানে এটা তিলপাৰ দিব লাগে বা আৰু ভিতৰতো মানে এটা মানে তিলপাৰ নকাৰে পল্টিং মাব লাগে মানে দুইটা স্টেপ মানে হাৱা উমাব নোৱাৰাকে মানে তেতিয়া হাৱা উমান নামলো মানে বস্তুটা পৰাচনটো হয় মানে সরজিতে ইমামলো মানে বস্তু পড়াশোনাটো হয় মানে যদি সরজিতে আমলো কিন্তু পড়াশোনাটো ইমান নহয় মানে ইকলাই বেমার না হিটু ইকম না বেমার রাখো মানে পড়াশোনাটো প্রফিট ইমান না হাইগে মানে ঠিক আছে খরচটো বেছি হয় আৰু খরচটো বেছি যেমলো গলুক গৰম দিন চ মেহনত অলপ কম আৰু গৰম দিন মেহনত কম কিন্তু ফ্যানটো লাগে মানে ফ্যানটো লাগে তাক সেটো নলু পতাৰ সমান ফার্ম से खुली तूने तो पतार सो दुंकुला में तो सारे तो आरो ऊपर आई सारे ही ये मतलब इतना लोग के बॉटमान न लोग कई ग्रुप किका बंगो प्रथम पर सीधो पर तीन ग्रुप को इधर 5 बेस थी ऊपर 5 बेस दोपेन तो ग्रुप तो भाले चली आसे 5 बेस वाले के माने प्रॉफिट तो भाले पड़ी ना ठीक है सर donc tadu na mi kolok je enemu pa ako hukum damsin mogol momulo ahira gamnam kona ada aro do inge nolu practically nolu tu ola tu ada aro kom kintu sampirang ngolu te hukum sam ekbar kongela kom se kom 20 din ko 25 din ko mamla aro benefit tu ayop kadu da 40-45,000 ko pae mulo airu pai dak noni anni dok 20-25,000 do robboi da miem airu pai nagere mulo bairop go samangomation kabo dan sampai ilu mulo dok aru ngolu दाना पाती दम कापा कापा बिपारन दाना पाती दम और रोदम एक बार को बिदो और दो पियारे एक बार को चेंज दो एकदम बस जदी आसियम जदी लमना जदी चेंज बम दई मलो बेमार पाती दे माने बेमार जा आजार आना जदी आसि लेतरा लई मलो माने बेमार आजार जा आतम तिला माने मलो दिन दो तीन बार को चारि बार को इमरो तो इकला चेंज लागबो ना आसि सेम नलो फिल्टर गेला बिदा आसि सेम फिल्टर के बिपारा आसि सेम फिल्टर के बिमलो माने बहुत बस्तु स्वास्थ्य काने ভাল बेमार आजार निवारण लागबो ना अच्छा आसि लेतरा मला आसि तो आपे बिगिने बिजानु आरा शिलंग ओल बिहेकय ब्रॉयलर सेम काप तोरतन बा काप अधिक कैपिटल লাগিদান আৰু अधिक लाभ दान কেইদিন को লাগিদান আলোচনা তো এই কোনাম সপা ngolকে সময়টো সর হইছে গতিকে ngolu মমতা গায় যে পরক্রিসেম কুসরে কতক মেডিসিন বা যিকোনো আসাংগদু মামলা কলক কাপ ট্রিটমেন্ট ইপানামান আরে আলোচনা তো মমতা গায় গতিকে ছিল সময়ছে পুতমাং গতিকে লেকন্দ ngolu আলোচনা লাপ মমনা ngolupa লুতুবন আইয়া